Yan. Cape San Agustin. Yan. So, ayan guys. Ito yung entrance. Hi, morning! Ito yung view natin. Yan. View natin. 360 natin. 360, 360, 360. 360, 360. 360. Box. 360. Ito yung first na tower na mataas. So, nandito na po kami guys sa ano. Sa Cape San Agustin or ang tinatawag nila na Parola. So welcome to Cape San Agustin. No entry motorcycle for wheels vehicle. Alondra souvenir. So may souvenir pala. Guys. Try natin i-ask magkano. Parola underwater. Nasa na kalendaryo. I have arrived now. Yes, thank you. Asa ba yung entrance ito? So ito na guys, yung Parola. Parola Seafoods and Grill. So yan. Ito yung tower guys. Oh. Ang init. Yellow hat. Yan oh. So, bili tayong tubig guys. Yan. Cape San Agustin. Yan. So, yan guys. Ito yung entrance. Hi, morning! Yan guys. So, yan yung CR. Yan. Ito yung paloob. Ito parang may i-construct sila. So, yan. Ito yung mga bisita guys. Yan. Yan guys. Ay, ang ganda ng tubig. Clear masyado guys oh. So ito yung pinakadulo ng Governor Generoso Davao Oriental. So bawing-bawi yung biyahe namin. Bawing-bawi yung biyahe natin. So may mga mangingisda doon guys oh. Hindi lang gaano ma-zoom. Or hindi lang ma-zoom. So sasaka kami guys. Sasaka kami guys. Ito. So may dalawang tower. Yan. Ito yung first tower. Yan. Then ito yung second na tower. Wow. So So ito yung entrance guys. Second tower. Yan. Yan. So entrance tayo. Ayan. So may bulaklak. Yan. Medyo taas-taas to. Medyo taas-taas pala to. Yan. Yung mini naman. Mini na tower. Ay, may mga bandal konti. Okay. Pasaka tayo, pasaka. Pasaka. Yan.
Patuyok-tuyok tayo guys, patuyok-tuyok. So, pahuwi muna tayo konti. Pahuwi muna tayo konti. Kasi, pasaka kasi to guys. So, every steps, pahuwi. Pero on my case, kaya ko naman to lahat. Kahit, yan. Oh, tingnan mo yan guys, oh. Sabihin tayo to guys, ah. Yan, parula. Nice. Yan guys. Pasaka na naman tayo guys. Paikot-ikot tayo guys, patuyok-tuyok. Parang siya. Pinapatuyok-tuyok ka lang. Parang pinatuyok-tuyok ka lang. Yan guys. Patuyok-tuyok naman tayo guys. Yan, every bintana, i-video natin. Yan. Ito yung kanina. Patuyok-tuyok na naman tayo. Yan guys, continue tayo guys. May intermission muna tayo ginawa. Uy! Sumasyagit siya guys. Watch your steps. Yan. Ito. Ay, kainit na. Okay. Oops. Andun yung ano natin guys, oh. Doon tayo galing. Ikutin natin to. Ups, na si ma'am, oh. Tara, picture sila ma'am. Ups. Ayan. Ay, muna dito na ba? Nanong ka. Ay, nangka, boss. Dito na banda, no? Kanina beach, no? Kato na ay, dalo na paana. Picture mas na, guys. So, si Junjun yung in charge dito sa, ano, taas. Hangina eh. So, pinakatumoy yun, no? Ang mati dito na, no? Panangkapon mo, ma'am? Nangkapon mo. Asa mo na, beach, sa katong Little Bura? Sige, langgam. Pa Little Bura man, may. Medyo hadlok. Medyo hadlok. Gunitan natin, guys. Gunitan. Ito yung view natin. Yan. View natin. 360 natin. 360. 360. Box. 360. Ito yung first na tower na mataas. 360. Apel si ma'am. Kaya panangka sila ma'am. Sabay ning ma'am. Panangka po niya. Ay, kadlok ko. Pistol. Kadlok. Yan na guys. Baba tayo. Napakainit sa taas. So better na magpunta dito is umaga. Baba na tayo. So wala yung challenge sa pababa. Yan. Nakakalipong. Ay, sa isang ano pala. Sa second tower. Kasi yung first na tower, hindi pwedeng sakaan. Hindi pwedeng sakaan. Yan guys. So, abang-abang kayo guys. Sa Cape San Agustin natin na ano. Na vlog. Wait pala doon, no? Yan. So,
ano na marami sa inyo ang nakakaalam na yung Cape San Agustin is ito na yung pinakadulo ng Governor Generoso. So, ang sarap tumulon guys. Diyan guys oh. Sarap talunin. Yan guys. Sarap talunin yan guys. Parang ano lang. Parang sa Kanibad lang at saka yung sa Sabang. Sa Samal. Yung Kanibad is nasa ano. Anong barangay yung Kanibad? Nasa may Samal yung banda. Kaputian? Ay. Kaputian ba yung ano? Dito na naman. Oops! End na pala to. Yan. Yan guys may parang isang isla. Naihiyon ako guys. Pwede mangyari ito guys. Hindi may tao guys. Ay may hagdan pa pababa. Dito tayo magdaan guys. May daanan pa pala dito. So, yan. Yes na ma'am. Okay. So, dito na naman tayo pababa. Yan. No, parang kuweba. Parang kuweba guys. Parang kuweba. Parang kuweba. Parang kuweba. Tamang-tama to. Mululubat. So, at least matapos yung Cape San Agustin natin na adventure. Yan guys. Kabait. Ito na guys. Oops. May bato-bato na nagkumpul-kumpul guys. Oops. Yung, Ha? Oo. Oo. Mangisa ko guys. Wait. Yan guys. Tingnan natin. Yan. Ito yung sa baba. Ito yung nasa baba. Yan guys. Ang init na.